अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूहानी इलाज बाई सबा। सूरत अलम नशरा के हैरत अंगेज़ फ़वाइद अगर आपने समेटने हैं तो आज के वीडियो आपके लिए हैं। वो फ़वाइद जो हमें हमारी ज़िंदगियों में बेहतरीन तब्दीलियाँ ला के ले आ सकते हैं, वो फ़वाइद जो हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख देंगे, मुस्बत अंदाज में बदल के रख देंगे। और ऐसे फ़वाइद जिनके ना होने की वजह से हम लोग परेशान हैं और शदीद परेशान हैं। इसी तरह के फ़वाइद हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। सूरत अलम नशरा है क्या? सूरत अलम नशरा में रुकावटें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में, वो तमाम की तमाम रुकावटें दूर की जाती हैं। सूरत अलम नशरा, जो शख्स जिसका दिमागी तौर पे जो कमज़ोर है, वो लोग जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं, वो लोग जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो लोग जो ज़बान की गिरह का शिकार हैं। ज़बान के गिरह से मुराद ज़बान की ततलाहट या ज़बान का खुल कर बात ना करना, इस तरह की मसाइल का शिकार हैं। उन लोगों के लिए सूरत अलम नशरा बड़ी ही बेहतरीन सूरत है। सूरत अलम नशरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कफ़ार के मुकाबले के लिए जा रहे थे तो तब सूरत अलम नशरा का विर्द किया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी ज़बान के गिरह खोल दे। अलम नशरा में सीने को भी खोल देने की दुआ और दरख्वास्त है। अब सीने को खोल देना क्या होता है? आपको ज़ाहिरी और बातनी इल्म अता कर दिया जाता है। सूरत अलम नशरा और इसके फ़वाइद आपको बताऊं कि वो लोग जो 16 साल से किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो डॉक्टर्स की समझ से बाहर हैं, जो डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही, दवाई खा खा के मरीज़ थक गया है, लेकिन दवाई जो बीमारी है, जो मर्ज़ है, उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे लोग सूरत अलम नशरा की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें, अपने डेली बेस पे अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। वो लोग जो रिज़्क में तंगी का शिकार हैं, वो लोग सूरत अलम नशरा पढ़ें। उनके रिज़्क में जितनी भी रुकावटें हैं, शैतान पैदा कर रहे हैं, इंसान पैदा कर रहे हैं, इंसान भी पैदा करते हैं रिज़्क में रुकावट, कभी हासिद बनकर, कभी मुखालिफ बनकर, कभी दुश्मन बनकर इंसान भी रिज़्क में रुकावट बनता है दूसरे की। जिन्नात भी पैदा करते हैं रिज़्क में रुकावटें। जिन्नात रिज़्क में से बरकतें चोरी कर लेते हैं, रिज़्क में से बरकतें उठा लेता है शैतान भी और जिन्नात भी, शरीर जिन्नात भी। तो ऐसे लोग जो अपने रिज़्क की वजह से, किसी भी वजह से परेशान हैं, वो लोग सूरत अलम नशरा की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। वो लोग जो अपनी सेहत की वजह से परेशान हैं, वो लोग भी सूरत अलम नशरा की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। मकसद जहन में रखें कि क्या है, एक तस्बीह सिर्फ पढ़नी है आपने, 100 दाने, एक तस्बीह के 100 दाने सिर्फ आपने पढ़ने हैं और आपकी ज़िंदगी की मुश्किल हल हो जाएगी चंद ही दिनों में। वो लोग जो किसी न किसी वजह से रिश्ते में शिकार, रिश्ते का हो रहे हैं कि परेशानी आ रही है रिश्ते में, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, रुकावटें आती हैं रिश्ते में, शादी होने में रुकावटें आ रही हैं, वो लोग भी सूरत अलम नशरा पढ़ सकते हैं। आज मैंने सूरत कुरैश की भी वीडियो बनाई है
اس میں بھی بڑے ہی بہترین حیرت انگیز فوائد ہیں ہماری زندگی کو جو تبدیل کر سکتے ہیں، اور وہ وظائف صبا اپنے چینل پر بنائی ہے۔ تو یہ جو سورۃ علم نشرہ کے حیرت انگیز فوائد ہے، یہ روحانی علاج بائی صبا پر بنا رہی ہوں۔ دونوں ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ کی پریشانی خوشی میں بدل جائے گی۔ میں سورۃ علم نشرہ اور سورۃ قریش دونوں کی ایک ایک تسبیح ڈیلی بیس پہ پڑھتی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں عوام میں سے کوئی ایک شخص یہ سن کر، جس طرح میری آڈینس نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، دل سے دعائیں دیتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، چینل کو لائک کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ شاید وہ میری دیکھا دیکھی کوئی ایک شخص بھی اگر اس طریقے سے سورت پڑھنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہوگا، اللہ رب العزت مجھ سے بھی راضی ہوگا اور آپ سے بھی راضی ہو جائے گا، اور آپ کی پریشانی بھی خوشی میں بدل جائے گی۔ علم نشرہ آپ اپنے کسی بھی کام کی رکاوٹ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو قانونی طور پر آپ کا پھنس رہا ہے، کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ طوالت کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ صحت ہے، چاہے شادی ہے، رشتہ ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنے میں رکاوٹیں ہیں، چاہے کوئی بھی پرابلم ہے، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بس آپ نے وظیفہ کیا ہے، ڈیلی بیس پہ ایک تسبیح سورۃ علم نشرہ کی پڑھنی ہے۔ حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھ کر آپ تو اس تسبیح کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ ذاتی گھر حاصل کرنا ہے، ذاتی گھر حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس میں اگر آپ 1 دن 2 دن 3 دن رہ بھی گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چوتھے دن سے، دوسرے دن سے، تیسرے دن سے دوبارہ شروع کر لیں اپنی تسبیح۔ یہ وہ وظیفہ نہیں ہے کہ 21 دن کا ہے، 41 دن کا، 11 دن کا، 7 دن کا، جس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اس میں آپ ناغہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے حیرت انگیز فوائد دیکھیں گے تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں کوئی بھی دن علم نشرہ کے بغیر گزاروں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی علاج بائی صبا کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک آپ کی، ہماری، ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے، ہم سب کی تکالیف کو خوشیوں میں تبدیل کرے، صحت میں تبدیل کرے، اور اللہ رب العزت آپ سے، ہم سے اس دنیا میں بھی راضی رہے، آخرت میں بھی راضی رہے، اپنا خاص کرم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔